May, may 40 days. May 40 days. Ay, may 40 days video. Magpipictura po tayo ng ano, ng gypsy kill. Ayan. Nakalas na po pala itong sidecar. Liliyain na lang. Ayan. Para pugi. Ayan, pugi oh, kaso bungal. Hi guys, ito na po. Diba? Alin? Napakan sa gilid. Oo, sa gilid. Ito na po. Wow! Finish na, mag-finish. Green. Na. Okay. Sika. Engineer, ano? Pwede na yan. Engineer. Finishing. Close. Okay guys, ito na po yung finish na ano namin. Yung pintura namin. Ang kabit na po namin yung sidecar. Ito na po yung pinabasag. Ganda. Barako po pala yung nakakabit dito guys. Gypsy Kill ng Quezon City Project 6. Wow! Ganda. Pwede na. Ayan guys. Ganda. Pogi. Yun lang guys. Thank you. Salamat sa panonood. Bye bye.